الفرح ذا مقرانا ونيني غزول في اللون يمدو كالك انو خيرنا هذا ويلت انا مرحبا هذا ويلت لان هاد الضلاد في اللون كلاس سكواس الحد غير واس الخميس يمدو كال غادي نجيو نغدي التسن ذي كل ثيكلت يمدو كال السي مشاه النوم ديما هذا ويلت مرحبا تذويلت تمر كونتيث تحوشون منا وث اسن تالا يقنن غير مدور نون السلام ان شاء الله تفهم ديس الحوايج السلام مني الحوايج اثخسم غير البلاتفورم زوار ودي لي ديس مس رشيد حمر دي شقلان يرزو ذق مزروي الحوايج يقنن غير يشيرن ذمت الحوايج ثيق ذيمين انزي ديلي ورناس ديلي غير قرن غو فنان مقران صافي بوتلا طاوس ارحاب ديشتي لاني يكتب اولا كنتا وغير نغمس جمال نحالي ذي لي قرن غسيين تا شاف ديبارتمونت مازيغ ذي الولاية مباثنت اغني وثلايقلي ممك القد هوسا هو ثلاثايا ذي سداويث مباثنت فون قالوا غير يشت الغرز لان يقري سوري فندم قرانا ضق غير الفن كنتا انت مس فاروق الشاوي اغني وثلاي قلي وفي جديد زداد اغني وثلاي في متى يخدم ذك وسان ناخذك سكواسن يعدنا يمدوك الحوايج طيب غنزرم ذي ويلت مرحبا مسايي غير مت قرانا غدا نقارون سون سلام ان شاء الله نيلي ذي نيجيوني في سيسن في خمن يمدوكال سيس من كل مرحبا غس سوني جيو نقطع شوي هذا نجيو انت ذويلت مرحبا انت مس رشيد حمر زول فيك مس رشيد مرحبا يسي زول يوم مرحبا يسون ثنميرث قبل العرض نقطع شوي ثايا مس رشيد السنيت يشتغل لاني يرزو لاباس ذوك مزرويه قديم مس الخصوص مزروي نو غير موراس ادنني وراس تقريب ديما تقنيت غير يشت موال انت ذا مزروي ذا الصحه بس رشيد أزول في اللون أزول أتولي أمازيغ دو l'Algérie de l'Afrique du Nord ما تقمان دايوما نوثلاي ذي هذويلين 2015 نوثلاي تنوكرين نوفمبر 54 ونوثلاي كذلك في تنوكرين لوراس de 1916 1918 1922 يعني مشان قرثة قريولي وين يلان زدات نتقراو لنا من زون من 1954 يعني تقراو لا وليش غير شي زوران سيزيك لان غير شي زوران سيزيك باش كرنا لنا قراو لنا نوفمبر 54 هغميت سي قراو لنا لي زوارس 1916 و 1922 و 1928 وكذلك هاقراو لورس غميت سي هاقراو نيوغورتا هاقراو اكسل هاقراو الكهينه هاقراو الماسينيسا donc c'était un enchaînement donc l'enchaînement de toutes les insurrections qu'a connu la région d'Azores a donné la grande révolution de Wember 54 مس رشيد الدنيني لوراس يعني فيش الولاية لان ذقول موراس انت الولاية خنشلاش كذيش سي الولاية يعني سي ثروة الولاية يا ديش تقلني يرزو يتحوس مليح في زوران انت تقرا ولاية يتحوس في زامول النغ الرموز تقرا ولاية هذا انه تلاقي في الثورث ذي خنشلا تقرا ولا ذي خنشلا متى فرق ممكن في تغمار هي النغ في الولايات هي Agraoula Khanchla, des spécificités un peu exceptionnelles. لأن ثنوكرين 54 قيم أكثر من 6 الشهر sur instruction du Shahid Mostafa Ben Boulid. Et c'était la région qui a assuré un petit peu le démarrage de la révolution. Donc, بن بولعيد يلنا لي زوراس ضمن 6 شهر سي الثورث يعني قمنا السجور الثورث يفتي زيكرت نستي قارنا 6 شهر 6 شهر c'était le début de la révolution dans les Azores. Donc les Azores c'est un peu le socle de la révolution et c'était la pépinière qui a donné un petit peu les insurrections à travers le pays. مصر رشيد يعني ثي ممكن في الحاشي لن شي انسان مشان نقرا زيك يقرا الثورث نهكر ممكن ذي ثاغيث كر ذك غير مباثنت بس حلني قلني قراك كرذك رصصتها مزورت كرذك غير نعين السيلان وزرير عشان ميم مش كليش يعني تيلي ديس العاطفه تيلي ديس مشان قار ذاتيا نغذي الحوايج نتاعي
Non, justement, il est temps d'éclaircir cette question et ce grand dossier. Donc, les historiens, Nan Ishten Wawel, et se sont mis d'accord sur une seule parole que le premier coup était un lundi 1er novembre 1954, était à Khenchela. Et les deux premiers shahids de l'Algérie, ils étaient de Khenchela. Et le premier officier de l'armée française qui a été tué, donc le lieutenant Darnaud, qui était l'administrateur de la wilaya de Khenchela, le 1er novembre, le 1er novembre 54. Donc, parce qu'il y avait 5 points cibles. Donc il y avait les 5, le 1er novembre 54, il y avait 5 points cibles qui étaient la caserne, qui était la résidence de l'administrateur français, qui était le transformateur électrique, le siège de la police française et le siège de la gendarmerie française. Donc le premier lieutenant, le lieutenant Darnaud, qui s'appelait à l'époque, il a été tué le 1er novembre 54. يعني خمسة مكان et c'était à Khenchela. Et le premier coup de la révolution de Wember 54 était dans le territoire de la wilaya de Khenchela. Et juste après, donc de 54 à 62, on a comptabilisé plus de 4000 shahids à Khenchela. C'était des shuhada identifiés. À dire qu'il y avait d'autres shuhada non identifiés. دونك دي انقطاع مس رشيد هني 4000 اقلن بانن بركي اقلن توسنن يعني ممكن نقار جردن هنسنن من هني بصح الحاجه قلنا نزريت يعني ذو السنين قورا انت مشان قار الكاف ذينا قلنا وفين ذيس كن هني الشهداء وفين ذيس مشان قار يغسان انهم تقيما سي الشهداء الا ممكن لن يقلنوا ورسينين شكل منهن وش كليش تمس رشيد قلنا ثلي ذي المغاريا ميقارن فرنقال. Oui, c'était la caverne connue par la caverne de Fringel, située dans la géographie, dans le territoire de la commune d'Ansira. Et j'étais parmi le groupe des pompiers, des sapeurs qui ont pénétré dans la grotte pour récupérer les ossements. Effectivement, on a récupéré plus de 29 ossements, donc avec des outils militaires, avec des tenues militaires et tout. D'après les témoignages recueillis sur place. Oui. On dira que المغارة Fringel, donc 10 أكثر من 29 شهيد. Sur leur tête, Shahid, le capitaine de l'époque de la LN, qui est connu par Khilaf Bachir. Et on va les prendre dans le cimetière de la wilaya de Khenchela le 18 février 2016, Inch'Allah. ثنمر مميوني نعثني ممشي وندوسة موسنين المعلومات باللي لن الشهداء مشان قارن شني يغسل نعم التقييم سي الشهداء ذقوا مشانايا فرنقال. Je viens de dire qu'il y avait des témoignages. Donc il y avait des gens qui ont vécu la même époque de ce massacre et qui sont toujours en vie. Donc ما فقي من الدسي ما فقي من 62 غير وسي وروثلين شاف اللازم. Tout simplement parce que la région, la caverne est située dans une zone très difficile donc pour accéder à cette caverne, c'était très difficile. Donc une morphologie, donc une forêt dense, une montagne rocheuse. Donc la caverne était soigneusement choisie par مش يقوم من العباد وذن غرس السي مش يقوم من السي لا نقدر يقوم ممكن في 1980 1970 مثل الحاجه قلنا تبدل يعني قيمه الصغر 2016 باش بان يوذان باش تقوم من يوذان هذا فين الغاب ثاقلا نشوف يقرضها وعر يعني. Il y avait deux essais, deux tentatives échouées. Donc je viens de dire que c'est par difficulté de la zone. Donc, mais à l'époque, il n'y avait pas la section d'assaut des sapeurs-pompiers. Donc, c'est une section qui vient de naître, qui est là. Donc, et c'est une section qui est spécialisée dans la pénétration des cavernes. Oui, ممكن ذي خنش لاباك بس حلال ثق مكانية لأن قادرة داوين ثق مكانية ما دام لن يوذن قارن باللي لن شهادة ذي. Oui, je viens de dire toujours que c'était une zone très difficile, c'est très difficile parce que l'ère de Goumkan ou Zarer, il y a de visu que c'est une région très difficile pour la pénétration.
Et voilà, donc c'était le mois de décembre. Donc les sapeurs-pompiers ont intervenu le mois de décembre 2016 et c'était une intervention très réussie. ايوه جبد مهن ديك كل يعني اللي 27 نجبد لا ماشي 27 ولكن نجبد 29. 29 Ou d'après les témoignages, il y a d'autres ossements qui sont toujours à l'intérieur, mais c'est très difficile de les récupérer parce que c'est une morphologie, c'est une caverne qui va vers les profondeurs. تلست داخل ممكن تلستي وربما درجة الحرارة أكثر من 15 سدون صفر. صمت لاباس. Oui, où il y avait des lacs encore juste de gauche à droite par rapport à la caverne. Donc c'est pour accéder c'est très difficile. Oui. ما مشى حكان قليل ما مشى قبل وسرقين انسان ما مشى ماشي الحاجه اللي انا سهل مس رشيد ماشي الحاجه اللي انا سهل ولكن avec la volonté des gens et des sapeurs-pompiers, les gens qui étaient sur place, donc on a pu quand même faire. C'était un grand exploit et on a fait beaucoup d'efforts pour les récupérer. Oui. شكريشتي لنا هذا السيزون مس رشيد قلت ان نتلاقي في الحوايج نتاعي مي لورت وكتي بنش مس رشيد ورت السنه العباد بال 2016 تواجب ذن 29 يوذان ممكن هلا نقيم نيا ذيني متى تراجيش سكوذان قلنا كتبني المؤرخين دي justement كتبن غير الخصوص غير je saisis cette occasion donc d'intervenir à travers cette émission qu'il est temps de passer de prendre le devant de l'histoire au niveau des ORS donc et au niveau de l'Algérie et de reprendre donc de reprendre cette histoire mais pas dans le scolastica mais d'une manière un peu triptyque c'est-à-dire d'une manière objective et neutre. كذلك peut-être il y avait l'histoire des ORS a été prise en considération par une équipe, une élite, une intelligentsia qui réside en France. Sur leur tête, donc il y a Madame, malheureusement, on l'a perdue récemment. Donc, Madame Qarinas Lalla Joghlal, Arbat Yirham, ou كذلك Lalla Serhani Ruqya, Arbat Yirham. On l'a perdu aussi en 2015. Il y avait aussi cette Amazone de Jurjura qui, Nadia, qui a fait beaucoup d'efforts pour récupérer. Donc, et je cite que finalement, entre parenthèses, que la Jama'a Joghlal était l'ami de Germaine Tillon, cette grande femme du Panthéon et éphésienne de pensée et de réflexion qui a appris l'histoire des ORS en main. ونتراجع سي هروان خنشلا هروان باثمت هروان لي زورس باش pour récupérer la grande bibliothèque qu'a laissée la Jama'a au niveau de à Paris. بصح بزايد من ناوث الزمامات الى بعث كيهن ذاي غير ثمورث سداوي ثنبات انت سداوي ثنخنشلا يعني مشان قار ثيقا قلا فلاس وكثر ورعاذ دابري قيمن على بالي لا نقارن ين قرين زمامات قلنا هو شي صار فيه الجامعه السداوي ثنبات سداوي ثنخنشلا ورعاذ دابري مي انفورماسيون ورعاذ بلوس دو 236 livres qui constitue la grande bibliothèque de la Jama'a Joghlal. Et j'interpelle les Horaciens pour récupérer, parce que c'est un trésor finalement. ثنمرثنك يعني الصح ما مشى ثني يعني انت ذاقل مشى نقال ذاقل ذا مقران ذاقل الحاجه اللي نثروحان غير نتشني يعني ذاقل ذا مقران et il est temps pour exploiter toute et j'interpelle le recteur de l'université de Batna et le recteur de l'université de Khanchla pour faire des efforts pour récupérer ce trésor. ثنمر ثنيك يي مس رشيد قد من مين قيمه تشني ديما نتراجع وقلن برا اغلى البحر باش يكتب فلان كمل لنا هني تروى كنا هني تروى اللوراس بصح ما فيا تمورث بعد يقلن تيلين ذايلي تمورث ما تخصنا باش ولا كنا هنا يكتبن وتيلي غرسنا مكتب ثم مس جمعه جغلاله ترحم ربي il y a une volonté mais elle est un peu timide
Donc il y avait des tentatives au niveau des facultés et des universités d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Khenchela, de Batna, mais il reste des tentatives quand même assez كلش timides. توحد ممكن كلش يجبد كلش واحد توحدس. ليش نمعاون انت ما وي. جالسا ونتقاري وسيد الوقت باش انيك يسرقين دي سداوين انيك اجريت المحاضرات انيك ربما انيك même des sorties sur site. Parce que bon, on vient de parler de la grotte de Fringen. Les gens, même les gens de Khenchela ne connaissent pas cette région. Donc il est temps de... كمل له بعيد شاف الناس يعني هو بعيد شاف وراه بعيد فين شوف. يستمنى وراه بعيدش خاطر مغارة فرينقل هو سيد ذي البلدية نسيغ ماشي البلدية. ماشي مغارث مثلا مغارث تديني ماشي مغارث Je veux dire la caverne. بصح خلطت مغارث Oui. Donc, elle est située dans les hauteurs de la commune d'Ensira. Et entre commune d'Ensira et Khenchela, il n'y a même pas 4 km. صرينا مشيو ثروه نخرج لها مشات النيد وي. ورسينا شاد مرض ادنا ولا مس رشيد ديما غير الثورة من غير ثاقرا ولا ذي الولاية خنشلا نشني مشان السن يعني الشهيد عباس الغرور ذيش سي ثروه الولاية ثايا الا مشان قارد فوسين القائد مقران مصطفى بن بولعيد لكن تيسيغ لاباس يثمرث وحتى السيد انا نسمان في الناس الجامعه خنشلا مي له زرد باللي يعني ممكن اركازاي هو الحق الناس يعني على الاقل انني سنعه النيغ سيسنيس باش احسن يودا بس الغرو سي ان سيمبول دونك الرمز نتنوكرين 54 على خاطر عباس يلا سور لا تيت دو جروب كي ا سيبلي لي 5 فهاد الهجوم مزورهم ينقانشني. C'était un peu le combattant, le guerrier qui a planifié avec Ben Boulaïd le démarrage de la révolution. Mais يطفى غير ضين يعني كلشي يطفي سكوا بضان كذا مزورو ايضا مزورو نوفمبر كلشي يطفى غير انت غير ضين نخنش لك كل بن بولايد يطفي عباس يحكم غير نخنشلا وبن بولايد يحكم نباتنا. Et puis juste après la mort de Ben Boulaïd, Abbas peut-être s'est élargi même sur le territoire de Batna, qui veut dire le territoire de compétence de la wilaya une historique. Oui. Mais Abbas en tant que symbole, en tant que ramzin, surtout la dernière phase de sa vie. Donc son départ en Tunisie, ça reste un peu une époque un peu sombre. C'est un peu sombre. Donc الوقت قال يعني غير تونس. Il faut faire beaucoup de recherches là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Et il est temps de dévoiler ces interrogations et de donner la vérité aux gens. مسؤولية منه يعني الكتاب يعني جبدن ممكن توخر لاباس في غيران التاريخ. المسؤولية الكتاب المؤرخين ليزيستوريان سورتو. يعني ممكن يشتل الكتاب قبل نزرع في الناس يكتب يثمس صالح الغرور يعني مماس صالح الغرور. نتمنى يعني هذه اللي وذان لاباس قلنا نكتبن C'était un livre qui est révélé un peu des vérités, mais ça reste insuffisant. يكفاش oui. يكتبيه سنة نتوثلايين استعرب ستروميت بصح مشان قاري يلزم درنينا هذا الحوسنا مليح خاطر انت مدورثن سهله تشور مليح الحوايج اللي انا توكتي بن شاي. Il paraît que la bibliothèque, les ouvrages qu'a laissé l'Ajma Jourlel, il paraît qu'il y a quelques ouvrages, 2-3 ouvrages qui parlaient du parcours et du militantisme de Abbas al-Ghorour. Donc il est impératif, il est nécessaire de récupérer ces ouvrages et de les exploiter au maximum. يعني غادي من برا انت موجود. ذي الدرس من جمع الغروة ذي باريس. جمع جغلال. جمع جغلال باردون ذي باريس. Parce que جمع جغلال قربيت قليوة قربيت ils sont de la même région, de la même commune. Et Jem'a, peut-être elle a passé
la moitié de sa vie à Paris, hein, à faire des recherches sur les... بدا رحت مزيان يعني رحت مزيان malheureusement. Et justement, je me rappelle, il y avait un ami, on discutait la semaine passée, il y avait un ami qui était sur place, qui était à l'hôpital parce que elle était dans un état comateux. Et juste avant son agonie, elle a laissé un mot, donc elle a dit انتهلت الوراث. C'était son dernier mot. À tous les Orassiens, à tous les Chaouis, à tous les Amazirs, c'était son dernier mot. Oui. يعني أولية نورمال أن نبنى نتشني في اللاس ونقور نبنى في اللاس ونبنى في اللاس ونقور غير وزداف باش pour donner le réel de nous, hein, finalement, le réel de nous, pas de l'histoire, mais le réel de nous. زريد تهدر برا بصح ديما مشان نقار حقا ديما غرت مورثيا. Elle a pris la cause orassienne comme une priorité vitale, une priorité dans sa vie. Hein. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de terminer, d'exaucer ses vœux et de terminer ses ouvrages. Mais quand même, ça reste un trésor qui est là, qu'on doit exploiter. بصح يشت هذيك كم ديما يشت اللعب ذوري تقوم شمس رشيد يلزم لاني هذه يشمل باش تقيم ديما انت درنا باسكو يلزم يوذن باش نقار يشتي التاوي في يشتو ليش وي باسكو بون سي ان انشينمون امزروي سي ان ترافاي دو جروب. Donc c'est un travail يليق المجهود d'une manière collective pour dévoiler beaucoup de vérités. Hein. Parce qu'il y a une vérité qui concerne l'histoire des Aurès, l'ancienne histoire des Aurès, et la nouvelle histoire des Aurès. Donc, دائما نقرأ أن الهستوار أم هسرايين أم هسرايث يعني أم هسرايث يليق أن نبذا في l'histoire في الساس والنالي يليق أن نبذا في l'histoire très ancienne pour arriver à l'histoire récente أثراث كنقرأ l'histoire أثراث. Et c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail de groupe, c'est un enchaînement et c'est un travail qui n'est pas facile. Mais il faut le faire. Hein. إن شاء الله. مس رشيد الحشي إلا مشات النيل فم زواروه النيل ثقرولين من زنون برا في 1954 ودهو سي شامني أمني لان يقلن مشان قار نجرنا سبريد باش